Hello. These are the foods. French fries. Lemon. Pati ang dami dito. Abutan na lang, walang lugar. Ayan. Prawns. Lahat na lang at apply. Chicken. Ate Jasmine, Ate Wen. Nabi. Ate Janet. Hi. Hello. We are here in Piato. Piatos? Piato. Yung mga kay kabayan. Itong ano, may tawag This is a siya, salad. Si Bea Alonso, yung may Dynamite. may mga ano. Fries. Ito yun, oh. May malamig. Cold platter nga. Cold platter. Maangka. Ha? Ate Janet. Spicy cold platter. Hi. Maangka? Ang baka nain mo. This is the place. May sa taas pa. Lucy. Happy birthday to me. Kasi Ramadan. Ramadan Karim. Wala na. Tapos na. Happy birthday to me. Uy, wala na. Happy anniversary. Ba?